So intermediate class first. Okay, ang mudagan sa intermediate, di na agad sa pro ha. So Travis Lacno, Ang mudagan sa Lawrence inter, wala Galicia, kay pro. Mudagan ang expert, matulo na. So dapat kung mudagan ang inter diya, wala na kay dagan sa pro. John Paul Arangues, Clang Abar. Aminaw ha, kung mudagan ang inter, wala na kay apel sa pro ha. Wala na apel sa pro. Kay matulog na dagan mo, dagan ang expert, inter, pro, tulo na. Duha lang ang dagan. Okay, St. Pirulin. Alright, kisabay wala na. Ang mga naman yung mga nagwa. Ranger Bikes! 8 laps, Ranger Bike, 8 laps. Balik. Gawas. Oops! All shot is Clang Abar. Clang Abar, and then John Paul Arangues, Philip Emilio. John Paul Arangues. Jam Samurao. Kate Morente, oy! Banggaan. Emilio Arangues. Wow. Emilio. Ora, Clang na kau na. Okay, this is now the Laak exclusive. Kaumanan ni Ladies Class. John Paul Arangues, Philip Emilio, Jam Samurao, Kate Morente, Galicia, Emas, Lacno, Ken Flores. 8 laps of racing. Grabe. Was-wasan ito na Max. Ara. Clang yapon na kauna. Pero John Paul Arangues andyan lang sa likuran. Behind Clang Abar. Sobra oh. Wow. Clang Japon leading. Okay, let's go. Grabe mang lupad tay. Travis Lacno. It's Clang Abar, Japon leading. John Paul Arangues and Philip Emilio. Wow. Saya kapito. Ako na pagyapon, bulag-bulag ng sunod ng Arangues, Philip Emilio. Jack Samurao, Lawrence Galicia, Walang pagbabago. Eko Jolacana, Travis Lacno. Walang pagbabago. Grabe. Leading Clang Abar, John Paul Arangues Gabon on second. Philip Emilio on third. Jam Samurao, Lawrence Galicia, Morente and Travis Lacno, Ken Flores and Dave Emas. Grabe. Intermediate. Wow. Alright, wala kami kabago. Aking abar-abar Pamangas na Paling Activity. Quezon Bukidnon. Then, Gitano, Rizal Pangapat, Panglima, Esperanza Santo Tomas. Then, nandito na, pumasok na. Sabi ng lupad ba eh. Ito
Ken Flores, Ken Morente, Dave Imas. Walang pagbabago, stay lang barabar. Unom na si Travis Lacno. Wow. Waiting na sa waiting area, ladies. Waiting area, ladies na. Ladies. Inside, outside. Last 4 laps. Last 4 laps. Overtake na. Overtake na. Overtake na si Bibilio. Grabe ka dikit mo magbaga no. Ken Flores, Ken Morente, and then Dave Imas. Nag-error. Ay, nakuha si Arangis ni Bibilio. Wow. Outside Bibilio, inside Klang. Suara. Oops. Allah. Grabe ka dikit. Wow. Ala, Klang versus Bibilio. Arangis. Suara ning dikit lagi dok. Ala. Wow. Walang kaibigan. Ala. Grabe kadikit ng laban. Agay. Allah, overjam. Hop. Inside, outside. Ara. Outside Bibilio, inside Klang. Allah. Tuara. Agay. White flag is up. White flag is up. Tuara. White flag is up. Wow. Inside, outside. Ay, nakuha agad si Klang ni Bibilio. Allah. Inside. Wow. Okay. Allah, checkered flag Bibilio. Wow. Arangis. Checkered. Naguna Bibilio. Abar and Arangis ang third. Ika-4 si Jam Saburao. And then Galicia. Travis Lacno and Dave Imas. Ken Flores. Gandang laban. Checker flag.